Good day guys, Lance Francis here sa game Chicken Run. Second attempt natin, this time nagpunan tayo guys, 500. Yan, dyan tayo naglaro guys. Pag naka 1k, tatakas tayo guys. So dito, ang goal is wag kang ma-roasted guys. Yan guys, base bet tayo 50. Pag nadoble na guys, cash out nyo na. Yan ang goal natin dito guys. Madoble punan 50, mga 98 or 100. Cash out nyo na yan, kaya triple cash out nyo na. So yan ang tatargetin natin guys, yung 3.36 na yun na multiplier. Kasi maganda yan diba, yan pwede rin 2 diba guys. Yan guys, ipagpatuloy natin video. Yan diba, triple na. Ang punan natin 50 yun. O let's, yan nandito guys, hindi maluluto dyan sa mga kalan na yan, kundi roasted chicken ang labas natin. 1, 2, 3, 4, 5 yun. Kailangan mga 5 steps guys para maabot natin yung multiplier na 3.36 para matrip yung 50 pesos guys. At pang naka 500 na tayo dito, 1k tayo babatsi na. Okay na yan, malaking bagay na guys, makakubra ka ng 500 diba. So yan, nababawi guys, 800 na tayo balik sa 600 yun. 800 guys, 200 na lang kailangan natin. Konti-konti na lang at babatsi na tayo. Yun, nadali pa rin. Yun, dalawang sunod. Isang technique guys, dire-diretso. Yun, nga lang nadali pa dun. Isang-isa na lang. Dire-diretso lang kayo minsan ganyan guys. Kaso dali. Mababa tayo. Bumalik tayo sa 600 Bumalik sa punan. 500 guys. Malas bawi yung 300 natin panalo. So, yan. Cash out natin. Doblado. 1, 2, yun nga lang. Di tayo mabutang 5 steps. 2, 3, 4, 5. Yan. Ilang 5 steps guys para matriple yung 50 pesos natin. Yan. Tsaga-tsaga lang natin. 2, 3, 4, 5. Diba? Okay. Balik tayo 600 dito. 5, 2, 3, 5, 4. Okay, sana lang. Di pa binigay. Ready? 1, 2, 3. Yun nga lang guys. Ready? 1, anak ng ready, 1, 2, 3, 4. Yun nga lang guys. Bumalik tayo sa punan. 3, 2. Ready, 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Balik tayo sa 500 guys. Ready, 1, 2, 3. Yun nga lang guys. Dali. Ready, 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Kaya ang tricks dyan guys, diretso. Ready, 1, 2, 3. Yun. Hindi tayo pinadiretso. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Yun. 700 guys. 700 tayo. Ready? Ready guys? 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Balik tayo sa 800 yan guys. Cash out nyo na yan. 200 na lang guys. Ready? 1. Yun. Nga lang guys. Paapoyin nyo muna yan. Ready? 1, 2, 3. Yun nga lang guys. Pero pag alam nyo nang walang apoy, dumaretso na kayo. 5. Yun, balik tayo sa 800 na tayo guys. 825. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Isang-isa na lang to guys. Tatakas tayo. Ready? 1, 2. Yun nga lang guys. Di pa pinagbigyan Ready? 1, 2. Yun nga lang guys. Pumawi Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Isang-isa na lang to guys. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Tumpak guys. Ano pang hinihintay natin? Doblado ng 500 na punan. Ganyan lang ang tricks dito guys. Saya game Chicken Run. Ayan guys, kita-kita tayo mag-withdraw na dito guys. Ito the withdraw niya ang 1,079 dyan. Type nyo na 1,079 guys. So ayan na nga guys, success na. Minus 2% yata. So yan nga guys, pumasok ng 1,067, 21 pesos ang kaltas. Yan guys, success. The withdrawal amount you applied is okay. So guys, hanggang dito na lang ang munting video and see you next game.